एफएलएन प्रोग्राम ପାଇଁ एफएलएन ट्रैकर निहाती जरूरी। भिडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नहीं। जो मैंने फर्स्ट टाइम साइट को विजिट करचंती से माने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल क्लिक करंतु। फल जो नुआ वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखे पहुँच पार। लाइक करंतु एवं अन्य बंधु मानक शेयर करंतु। प्रथम द्वितीय तृतीय पाई एबे एफएलएन प्रोग्राम कंटिन्यू करुच्ची। यही एफएलएन संबंधी कार्यक्रम आउ एक पार्ट है पिला मानकर अचीवमेंट को ट्रैकिंग कराइबा, जहाँद्वारा कि प्रत्येक पिला भाषा और गणित रे केते अचीव करिसेंती ता जना पड़िबो। एही ट्रैकर पे एक रजिस्टर करने को पड़िबो। क्लासरूम रे एक चार्ट रे एही ट्रैकर पिला वाइज लेखि डिस्प्ले करने को पड़िबो। गाइडलाइन ऑन द एफएलएन असेसमेंट ट्रैकर प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षण फलाफल को आधार कर एफएलएन असेसमेंट ट्रैकर प्रस्तुत कराई। ट्रैकर मुख्य उद्देश्य गुड़िक हूँ नियमित अवधि शिक्षार्थी शैक्षिक प्रगति को अनुधान कर शिक्षादान प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन करने, शिक्षार्थी मानकर आवश्यक अनुजाई शैक्षिक सहायता जोगाईदेवा, गार्डियन एवं गोष्ठी सदस्य मान सहित पिलांकर शैक्षिक प्रगति संबंध में आलोचना करवा। एफएलएन असेसमेंट ट्रैकर रे कौन दि जाइए आसतु जानिबा। प्रत्येक श्रेणी प्रथम तृतीय श्रेणी समाप्ति पर समस्त शिक्षार्थी केउं सब दक्षता गुड़ी हासिल करेंगे से विषय में उल्लेख कराई। निम्न दिया मुख्य दक्षता गुड़ी बा की कॉम्पिटेंस यही असेसमेंट ट्रैकर रे शामिल करा जाइए। मौलिक साक्षरता, मौखिक भाषार विकास, ध्वनि सचेतनता, डिकोडिंग, पठन बोधगम्यता और लिखन यह रहिबो मौलिक साक्षरतार। मौलिक संख्या ज्ञान रहिबो प्राक गाणितिक धारणा, संख्या परिचय, संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया, माप संबंधी धारणा, स्थान और स्थानिक बोध, संरचना और तथ्य परिचालना। प्रत्येक श्रेणी पर दुईटी असेसमेंट ट्रैकर प्रस्तुत करा जाइछि, भाषा असेसमेंट ट्रैकर और गणित असेसमेंट ट्रैकर। एफएलएन असेसमेंट ट्रैकर को किपरि व्यवहार करेंगे आसतु जानिबा। शिक्षकों एथिरे मुख्य भूमिका कौन रहिबो। असेसमेंट ट्रैकर दि जाइथिबा दक्षता अनुसार शिक्षादान समय प्रत्येक शिक्षार्थीर शैक्षिक प्रगति को अनुधान करी असेसमेंट ट्रैकर को पूर्ण करेंगे। सरकार दिया असेसमेंट ट्रैकर फर्माट को बड़ चार्ट कागज में लिखि बा प्रिंट करी श्रेणीगृह में प्रदर्शन करेंगे। ट्रैकर समस्त शिक्षार्थी नाम लिखे और श्रेणी रे एक एपरी जगार प्रदर्शन करेंगे जेपरी समस्ते सहजरे देखिपारे। यह प्राय स्कूल में करा जाऊ नहीं, बर्तमान यह करने सरकार कड़ा निर्देश रही। श्रेणी रे प्रदर्शन करा भाषा असेसमेंट ट्रैकर नमूना, तेणु जो ट्रैकर टी को लिटरेसी जो ट्रैकर व्यवहार हम तार एक नमूना बर्तमान दि जाइए। यही नमूना अनुଯାयी केमिति पूरण करेंगे। असेसमेंट ट्रैकर को केबे पूरण करेंगे। चलित शिक्षावर्ष 2023-24 सुमेटिव असेसमेंट 2 रे शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक प्रगति को ट्रैकर रे लिपिबद्ध करेंगे। आगामी शिक्षावर्ष 24-25 रे प्रति मासर ट्रैकर गुड़ी को पूरण करेंगे। शिक्षार्थी हासिल करथिबा दक्षता को टिक चिन्ह रे चिन्हित करेंगे और हासिल करि पारि नथिबा दक्षता को हासिल करिया पई उपयुक्त पदक्षेप नेबे। प्रतिथर ट्रैकर पूरण करला परे सेथिरे थिबा सूचना को आधार करी शिक्षण योजना अनुଯାयी करेंगे और शिक्षार्थी मानक आवश्यकता सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षक यही ट्रैकर तथ्य अनुଯାयी शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक प्रगति को अभिभावक, गोष्ठी सदस्य और विद्यालय परिचालना कमिटी सह आलोचना करेंगे। घरे मध्य पिलामानंकु शैक्षिक सहायता देबा पई प्रोत्साहित करेंगे। केते गुड़िया निम्न दि जाइए ट्रैकर तथ्य ताकू एकाठी करी निज रजिस्टर लिखि रखिबे और सीआरसीसी को निज विद्यालय श्रेणीभित्तिक तथ्य प्रदान करेंगे। सेप्टेम्बर मास सप्ताह, डिसेम्बर मास द्वितीय बा तृतीय सप्ताह, मार्च मासर प्रथम सप्ताह, यही तीनोटी सप्ताह ट्रैकर गुड़ी को फिलअप करा सीआरसीसी को निज विद्यालय श्रेणीभित्तिक तथ्य अनुଯାयी प्रदान करा। सीआरसीसी निम्न फर्माट रे तथ्य गुड़िक संग्रह करेंगे। उदाहरण पर संख्या ज्ञान असेसमेंट ट्रैकर रे गोटे मुख्य दक्षतार नमूना दि जाइए। आसता देखा प्रथम श्रेणी संख्या ज्ञान बा न्यूमेरेसी ट्रैकर प्राक गणित धारणा यहीपरि ट्रैकर गुड़िक फिलअप करा। वस्तुर आकार रंग आधार रे वर्गीकरण करि कि नहीं, पाख दूर हालुका ओजनिया बड़ सान तल उपर तुलना करि कि नहीं, ज्यामितिक आकृति चिन्हट करि कि नहीं, एक एक मेलक करि कि नहीं। जदि गोटे स्कूल में मोट पिला संख्या 30 केते पिला हासिल करछंती, जेहेतु एटा गोटे फॉर्मेट एग्जाम्पल तेणु एठी 30 जन पिला को नहीं तार गोटे कैलकुलेशन करा जायछि। मानकु आपण स्कूल में प्रथम श्रेणी जेतिकी थिबे से मानकु नै कि एई प्रकार ट्रैकर करा जिवो। केते जन पिला हासिल करिसंती देखिबा।
ବସ୍ତୁ ଆକାର ଆକୃତି ଓ ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳକୁ 20 ଜଣ କରିପାରିଲେ। ପାଖ ଦୂର ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ବଡ଼ ସାନ ତଳ ଉପର ତୁଳନା କଲାବେଳକୁ 18 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କଲାବେଳକୁ 15 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଏକ ମେଳକ କଲାବେଳକୁ 13 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ପିଲା ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଯେତେ ପିଲା ହାସଲ କଲେ ତାଠାରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ରହିଯିବ କେତେ ପିଲା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି 30 ଜଣ ଟୋଟାଲ ପିଲା ସେ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ, 20 ଜଣ ହାସଲ କଲେ, 10 ଜଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଆକାର ଓ ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ପାଖ ଦୂର ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ବଡ଼ ସାନ ତଳ ଉପର ତୁଳନା କରିପାରିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 30, ତା ଦେହରୁ 18 କରିପାରିଲେ, 12 କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହିସାବରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସେଇ 30, କରିପାରୁଛନ୍ତି 15, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 15। ଏକ ଏକ ମେଳକ କରିପାରିବା ହିସାବରେ 13 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ହାସଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 17। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପୂରଣ କରି ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହିପରି ଟ୍ରାକର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠି ସିଆର୍ସିଙ୍କର ଫେର କ'ଣ ଭୂମିକା ଆସିବ? ସିଆର୍ସି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିବେ ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଡାଏଟ୍ ଓ ବିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ନିମ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଉଦାହରଣ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକରର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖିବେ, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ, ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ ତାଙ୍କର ସିଆର୍ସି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପୂରଣ କରିବେ। ପାଖ ଦୂର ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ବଡ଼ ସାନ ତଳ ଉପର ତୁଳନା କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେତେ ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଧର 30 ଜଣରୁ 18 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 18/30। ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି 30 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 15 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 15/30। ଏକ ଏକ ମେଳକ କରିପାରୁଛନ୍ତି 13 ଜଣ, ତେଣୁ 30 ଜଣରୁ 13 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 13/30। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲମ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେତୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଲା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏହାକୁ କରିବେ। ଧର ଗୋଟେ ସିଆର୍ସିସି ଅଣ୍ଡରରେ 10ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେ 10ଟି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣ ହାସଲ କରିପାରିଲେ, ସେଥିରେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ କେତେ ଜଣ କରିପାରିଲେ, ପାଖ ଦୂର ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ହିସାବରେ କେତେ ଜଣ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆକୃତି ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କେତେ ଜଣ କରିପାରିଲେ, କେତେ ଜଣ ଏକ ଏକ ମେଳକ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସର୍ବମୋଟ ପିଲା ରହିଲେ 250। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆକୃତି ଓ ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 130। ତେଣୁ 130/250। ପାଖ ଦୂର ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ବଡ଼ ସାନ ତଳ ଉପର ତୁଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି 120 ଜଣ, ତେଣୁ 120/250। ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି 91 ଜଣ 250ରୁ, ତେଣୁ 91/250। ଏକ ଏକ ମେଳକ କରିପାରୁଛନ୍ତି 71 ଜଣ, ତେଣୁ 250 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 71 ଜଣ କରିପାରିଲେ, ତେଣୁ 71/250। ଏହିପରି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଟ୍ରାକରର ତଥ୍ୟକୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପ୍ରତିଥର ପୂରଣ କରି ଡାଏଟ୍ ଓ ବିଓଙ୍କୁ ଦେବେ। ଡାଏଟ୍ ଓ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟିଚର ଏଡୁକେଟରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସିଆର୍ସି ନିଜର କ୍ଲଷ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନସାଇଟ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ। ଟ୍ରାକର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମାଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ତାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।